Okay, mga kalaag, so wala sa tayo trail run ha, kaya dula sa tag-Airsoft karon with Centurions naami diri sa may barangay Bayabas, Eden Turil. So, nga, dito mi. Dahil dito. Mga Centurions, so 5 kilometers bago maabot sa site. So katong mo apil sa maglula, andang mo Centurions. Woo! So man, kaya pa 5 kilometers silang gilakaw ani. Oh, gibit-bit pa Sir Legal ha. So okay, dyan. Dito lang, dito. Okay, kumusta ang 5 kilometers na lakaw? Aligid eh. So, kung mo gusto mo dula, kapil diri. Ay, akuha na! Salamat, brother. Kinabot ang mga infantry battalion. Okay, 5 kilometers. Baklas, kaon daan ha? Okay. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Bubring lang kayo ni manok mo. Uy, kayong agyan na mga tigas manok. Listeners, ito. Tago. Ha? Nani kinabuhi sundalo. Tago na. Sundalo po. Kami sa bahay barangay Bayabas. Ito yung maging site karon. Ay, hindi na ka na magbunot po pa. Sa'yo yung maingon, ma'am. Will I please subscribe? Red. Red ko. Red ko. Joker. Tunan eh. So red and white. Patas na. 1 in 1 with Ongart the vlogger. Ha. Okay, sugod na mo ang game with Team Centurions. Oh, ang bango. Tapos i-angle ba dapat sa motor? With the Ongart Laag TV. So mo ni ang i-DV. Like na ko permitisin mo. Kan. Nag-like yung wala ka nag-subscribe. Subscribe? Subscribe ko eh. Wala dai? Wala ka nag-subscribe. Subscribe ko Jana. Okay, shout out Miss Jana. Mo ni nag-isang babae sa duha na sila kabuk. Baby ako. Oh, nabibay sumain. Okay. Display. Okay, bunot.
ang defense sa area. Red team. Ang attacker ang black team. Yan. Guys, malamig game mo. Okay, till next time, bud.